ధృతి రవి లక్ష్మి గోత్రోద్భవత్య కమండల కుటుంబస్య చెప్పండి. प्रमोदिनी ओम कल्याणधायिनी सौभाग्यवर्धनु श्रीमदुताभ्यो लक्ष्मी क्षीर समुद्रराज तनया श्रींघदामेश्वरी दासीभूत समस्ते वनजलोकैकदीपाङ्कुरं श्रीमल्लकटाक्षलब्धयो ओम सर्वभोगप्रदाय नमः श्री विद्याय नमः ओम दीक्षाय नमः ओम आर्याय नमः ओम हिरण्याय नमः ओम गौरी देवताभ्यो नमः अष्टोत्तरस्य नमः ओम हिरण्यवर्णा सुवर्णरहितप्रजा ओम महागौरी नमः ओम अन्नपूर्णाय नमः देवताभ्यो नमः पादयोपाद्यं समर्पयामि श्रीमदेवताभ्यो नमः वंदे अश्वपुस्तिनाथ प्रमोदिनी लक्ष्मी क्षीर समुद्रराज तनयां श्रीरंगदामेश्वरी दासीभूत समस्त समर्पयामि श्रीमदेवताभ्यो नमः पादयोपादिं समर्पयामि ओम हिरण्यवर्णां सुवर्णरहितप्रजां छन् अस्मि मुहूर्त सुमुहूर्तोस्तु श्रीमहादेवताभ्यो नमः पादयोपादिं समर्पयामि आत्मं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि यज्ञोपवेदं पंचामृतसानं समर्पयामि।